Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you there? I hope all of you always in a great condition and happy situation. In the previous lesson, we studied about like or dislike, because or because of. I hope you still remember that. For evaluating this lesson 3, I have already made an assignment for you in Google Form or Google Classroom. Just click the link in the description column of this video. Okay, my students, before we continue study to lesson 4, as like the previous video said, that in this video I give to you the assignment of previous lesson, that is lesson 3, for evaluating your understanding about our studying. Jadi sebelum kita lanjutkan anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya, yakni pelajaran yang keempat, seperti yang video sebelumnya tadi Mister sampaikan bahwa ada tugas yang sudah Mister siapkan sebagai bahan evaluasi pemahaman kalian di pelajaran sebelumnya, yakni pelajaran yang ketiga tentang like, dislike, because of. Oke. Dan caranya bagaimana? Tinggal kalian klik kolom deskripsi di bawah, kemudian klik link yang sudah di Mister tautkan di dalam deskripsi tersebut. Sekarang kita lanjutkan pelajaran in lesson 4. You may open your book. Ya, kalian bisa membuka buku kalian while watching this video. Kalian bisa membuka buku kalian ketika menonton video ini, karena Mister sudah mempunyai file atau soft filenya. Jadi ketika nanti kita membahas soal-soal latihan yang ada di dalam buku, ya, kalian bisa menulis jawabannya secara langsung di buku kalian. Kalau memang di video itu atau di video itu Mister sampaikan untuk dikumpulkan, maka silahkan dikumpulkan. Tapi kalau Mister tidak meminta, berarti akan ada tugas yang Mister minta untuk dikumpulkan. Baik itu nanti Mister buatkan di Google Classroom atau memang yang dari exercise dari buku. Jadi tolong disimak baik-baik. Ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita, pelajaran kita, yakni lesson 4, movies, ya, film. Activities. The topics are using so and neither. Penggunaan so dan juga neither. Ya, yang pertama, topik pertama yaitu penggunaan so dan neither. Kemudian ada making comments, membuat komentar. Nah, di pertemuan yang kali ini, karena Mister sudah memberikan tugas juga, maka kita akan membahas fokus pada using so and neither. Okay? Listen to and repeat after your teacher. It means me. I like funny movies. So do you. She likes funny movies. So do they. We like funny movies. So does she. They like funny movies. So does Haryo. I don't like horror movies atau scary movies. Neither do you. She doesn't like horror movies. Neither do they. We don't like scary movies or horror movies. Neither does she. They don't like horror movies. Neither does Haryo. Before we continue to point B, fill in the blanks, I will explain to you first in the next page, page 29. Ya. Note, catatan. Ya. Perhatikan.
So and neither. So dan juga neither. So is used to show agreement with positive statements. So itu digunakan untuk menunjukkan persetujuan ya dengan kalimat atau statement yang positif. I like funny movies. So do you. Yang dimaksud positive statement adalah di depannya ini. I like funny movies. Di sini kan ada penggunaan do kemudian does. Itu kalian harus ingat tentang subjek-subjek yang memang dia itu suka dengan S. Ya, masih ingat tentunya ya. He, she, it itu pakainya does. You, Ayu, Dewi pakainya do. Oke. Contoh di sini example, I like action movies. So do you. Saya suka film aksi. Begitupun kamu. Atau kamu juga. She likes romantic movies. Dia suka film romantis. So do we. Begitupun kita. Atau kita juga. Nah, jadi artinya di sini memang so itu bisa begitupun, bisa juga. Kemudian kita lanjut ke neither. Neither is used to show agreement with negative statements. Kalau tadi so untuk statement yang positif, neither kebalikannya, dia untuk menunjukkan, digunakan untuk menunjukkan persetujuan dengan kalimat negatif. Ya, statementnya negatif. Maka formnya seperti ini. Neither do I. Neither do we. Neither do you. Neither do they. Neither does she. Neither does he. Neither does Maria. Example. I don't like action movies. Saya tidak suka film aksi. Nah, di sini I don't like ini kan kalimat negatif. Inilah yang dimaksud tadi negative statement. Maka di belakangnya neither do you. Saya tidak suka film aksi. Begitupun kamu atau kamu juga. She doesn't like romantic movies. Dia tidak suka film romantis. Neither do we. Begitupun kita. Fill in the blanks with so or neither. Sekarang kita lihat ya. Kita bahas bersama. Jack likes Harry Potter. Jack menyukai film Harry Potter. Ini adalah kalimat apa? Positif. Very good. Berarti kalau kalimat positif, maka yang digunakan adalah so. Ya, di sini so. Number 2. My sisters like romantic movies. Kita lihat kalimatnya, statementnya ini positif atau negatif? Positif. Maka pakai so lagi. So do I. He doesn't like scary movies. Dia tidak suka film horor atau film yang menyeramkan. Karena di sini ada doesn't, berarti menunjukkan negatif. Maka neither do we. She likes the Clash of the Titans. Positif kalimatnya ya, tidak ada don't, tidak ada doesn't. Maka so does he. I don't like action movies. Saya tidak suka film aksi. Maka di sini kalimat negatif berarti neither do they. Jenny likes the acting of Julia Roberts in Pretty Woman. Kalimatnya apa? Positif lagi berarti so do I. My brother doesn't like the movie. Ada doesn't berarti negatif. Neither does his friend Johan. You don't like going to the movies alone. Kamu tidak suka pergi ke bioskop sendirian. Bla 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 do we. Di sini kita lihat negatif, maka neither. We like funny movies. Kita suka film yang lucu. Kalimatnya positif berarti so do they. You like
the soundtrack of the movie. Kamu menyukai soundtrack dari film. Bla 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 does your mother. Berarti so does your mother. Oke, kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Point writing, page 30. Make sentence, buatlah kalimat. Make sentences, buatlah kalimat using so or neither to combine the two given sentences. Untuk menggabungkan dua kalimat yang diberikan. Number one is an example. Nomor satu adalah contoh, sebagai contoh. Kita lihat di sini contohnya. Mira likes romantic movies. Firda likes romantic movies. Jadi kita disuruh menggabungkan dua kalimat ini dengan so atau neither. Kita lihat kalimatnya. Kalimatnya di sini adalah kalimat positif. Maka Mira likes romantic movies, so does Firda. Ya, karena dia depannya positif kalimatnya. Kemudian number 2, my sister likes the Madagascar movie. I like the Madagascar movie. Sama ya, kalimatnya sama-sama positif. Berarti my sister likes the Madagascar movie, koma, so do I. Number 3, Leo doesn't like the actors in the movie. We don't like the actors in the movie. Kalimatnya negatif, berarti Leo doesn't like the actors in the movie. So, neither do we. Ya, neither do we. I like the story. He likes the story. I like the story, comma, so does he. We don't like action movies. Susan doesn't like action movies. Berarti neither. We don't like action movies. Neither does Susan. They like the soundtrack of the Pretty Woman movie. Koma, karena dia positif maka so do you. Ya. You don't like the Harry Potter movie. Koma, neither do I. Oke. Pokoknya kalau kalimatnya itu positif, kita menggunakan apa tadi? So. Tetapi kalau kalimatnya negatif, maka menggunakan neither. Masih ingat ya, kalimat itu dikatakan positif. Apa sih Mister ciri-cirinya paling gampang untuk mengingat kalian kalimat itu positif? Tidak ada not, tidak ada tanda tanya. Berarti kalimat positif. Diingat-ingat ya. Terus bagaimana Mister kalau kalimat negatif? Kalimat negatif itu kalimat yang ada notnya. Lah, doesn't kan nggak ada notnya Mister ya. Itu karena disingkat. Aslinya does not. Ya, berarti don't, doesn't. Nah, itu adalah kalimat negatif. Oke. Paham ya? Mister harap kalian paham. Nah, untuk poin speaking di sini, kalian bisa berlatih to improve about your speaking skill at home. Work in pairs. Take turns to make statement and express agreement about the movies below. See the example. Kalian lihat di sini contohnya. I don't like Dracula. It's scary. Saya gak suka Dracula. Itu menyeramkan. Ya. Yeah, neither do I. Ya, begitupun juga saya. Nah, ini kalian bisa praktekkan dengan adik kalian, kakak kalian, atau mungkin ayah students. That's all for today. I hope you understand with the explanation I give. Mister harap kalian paham dengan penjelasan yang Mister sampaikan melalui video ini.
Then don't forget your assignment of lesson 3. Jangan lupa tugas kalian pada bab 3. Just click the description column below. Klik saja kolom deskripsi di bawah. Kemudian di situ ada link, kalian klik, nanti kalian kerjakan tugas yang ada di Google Classroom untuk latihan atau evaluasi pemahaman dari bab 3. Okay, always keep your spirit to study, and then don't forget for praying 5 times and reciting. Thank you very much for your nice attention. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.